रेंट पर टैक्सी चलाने वाली पहली पाकिस्तानी फीमेल देखिए। करते हैं, कोई खुश हो जाते हैं, कोई लैंड मारने की कोशिश करते हैं। लैंड मतलब किस तरह से? यानी कि कोई ड्राइवर हजरात होते हैं वो थोड़े नशाई टाइप होते हैं। पे जो लैंड का होटल आता है, ट्रक ड्राइवर का होटल आता है, वहाँ उनको मैं कहती हूँ फोर्ट मंडू जाती हूँ। अक्सर कई लोग पहले डर जाते हैं, ये फोर्ट मंडू जा रही है मैडम कैसे चलाएगी। रहीम यार खां गई सी, वापस आई सी और मेरी गाड़ी रास्ते में कल्टी हो गई सी। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। कॉमनली लड़कियां गाड़ियां तो चलाती हैं, लेकिन मुल्तान की रूबीना बुखारी अपनी 2 बेटियों की कफालत के लिए रेंट पर गाड़ी चलाती हैं। ये पैसेंजर को लेकर डीजी खान, मुल्तान, बखर, मियाँ वाली और कभी कभी तो कराची भी चली जाती हैं। आइए इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी कि कितने अरसे से ड्राइव कर रही हैं और किस मजबूरी के तहत रेंट पे गाड़ी ड्राइव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किस मजबूरी के तहत आप इतना सख्त काम कर रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने बेटियों के लिए कर रही हूँ, मेहनत करती हूँ हक हलाल की। और मेरी बच्चियाँ हैं 2, मेरे हस्बैंड की 20 साल पहले डेथ हो गई थी और उनके लिए मैं मेहनत रोज़ी करती हूँ। कितने अरसे से गाड़ी ड्राइव कर रही हैं? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए। अच्छा जी। और आपके हस्बैंड की डेथ को कितना अरसा हो तो गया? 20 साल हो गए। अच्छा, जी। तो मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन कॉमनली तो गाड़ियाँ चलाती हैं, लेकिन रेंट पे गाड़ी चलाना ये एक मुनफरिद है, आइडिया कैसे आया? जी आइडिया मैं पहले सेलमैन ही करती थी और गाड़ी चलाती थी, वहाँ मैं खुद रेंट भरती थी। इस वास्ते कि फिर मैं अपनी गाड़ी लिए मैं रेंट पे लगा ली ये गाड़ी। हाँ जी। तो आपने सोचा कि अपना बिजनेस करना चाहिए? हाँ, अपना काम करना चाहिए, अपना कारोबार है, अल्लाह का शुक्र है। और बड़ी गाल है, किसी के बर्तन धोने से, किसी के मुलाजमत करने से, किसी के घर झाड़ू फेरने से अपनी मेहनत है अपनी करके खाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके हस्बैंड की डेथ को 20 साल हो गए, 7 साल से आप गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, तो 13 साल में आप कौन सा बिजनेस करते हैं? जी मैं उस टाइम बुटीक का काम भी करती थी और करियाने की दुकान भी बनाई हुई थी। मैं तकरीबन 3-4 साल करियाने की दुकान चलाई है। अच्छा। और फिर मैं बुटीक का काम किया है, उससे बाद मैंने गाड़ी चलाई है। आप रेंट पे गाड़ी चलाती हैं, ड्राइव करती हैं और एंजॉय भी करते हैं, पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, तो कौन कौन सा शहर में आप गई हैं? जी मैं ना देरा इसमील खां गई हूँ, बखर गई हूँ और लिया गई हूँ और यारे गई हूँ। देरा इसमील खां से आगे है यानी कि पेशावर के साथ। उस तो बाद मैं कराची गई हूँ और लाहौर गई हूँ। अच्छा। और रहीम यार खां, सादकाबाद, डीजी खां, भावलपुर, भावल नगर, कोई पाकिस्तान का शहर जड़ा है मैं नहीं छोड़ा, एक मरी मैं नहीं जा सकी। अच्छा। हाँ। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप ड्राइव पे जाती हैं, डेफिनेटली लंबा ट्रैक होता है, तो रात भी हो जाती है, स्टे करती हैं या मुसलसल ड्राइविंग करती रहती हैं? नहीं, मैं मुसलसल ड्राइविंग करती रहती हूँ, क्योंकि जहाँ स्टे उनका होता है वहाँ जाके मैं स्टे करती हूँ। नहीं तो आपको डर वगैरह नहीं लगता? मैं सीधे रास्ते से चल रही हूँ। अच्छा। हाँ, जब मेरा अपना इरादे कोई गड़बड़ होएगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगी। जब मैं सीधे रास्ते पे चलूँगी तो मेरी मुश्किल आसान होगी। आपने सुना होगा कि अगर आपकी नीयत ठीक है तो मंजिल डेफिनेटली आसान हो जाती है। मुझे ये बताइएगा कि बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, उनकी कफालत के लिए आप कर रही हैं? हाँ, मैं उनके लिए कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो मतलब थोड़े नशाई टाइप होते हैं, कोई चाय का होता है, कोई सिगरेट वगैरह, तो आप ड्राइवर हैं तो मुझे बताइए कि आपका कोई नशा वगैरह है? जी बिल्कुल, मैं चाय पीती हूँ और वही रात के टाइम जब ड्राइविंग करती हूँ और 1-2 जी कहीं होटल पे जो लैंड का होटल आता है, ट्रक ड्राइवर का होटल आता है, वहाँ उनको मैं कहती हूँ भाई मुझे ना कड़क पत्ती वाली चाय दो जो मुझे नींद। कड़क पत्ती वाली? हाँ, मैं कहती हूँ कड़क चाय होवे जिसमें मेरी आँखें नहीं बंद होनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। कभी ड्राइविंग करते हुए आँखें बंद हुई, कोई हादसा वगैरह पेश आया हो? हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। बताइए। मैं लॉकडाउन है, जो बहुत सख्त लॉकडाउन है, उस टाइम गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हैं और मैं 3-4 दिन मुसलसल गाड़ी चला रही थी। अच्छा। और इस वास्ते मैं रहीम यार खां गई सी, वापस आई सी और मेरी गाड़ी रास्ते में कल्टी हो गई सी। अच्छा। जी। और उसके बाद बचाव हो गया है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काफ़ी 1 महीना पूरा मंजिदे पे ही रह गया। 1 महीने बाद अल्लाह का शुक्र है फिर भी मैं अपनी हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ा। अच्छा। यानी कि एक होता ना भाई ख़वातीन है, इसके लिए हादसा हो गया है, भाई मैं डर गई हूँ या मैं बैठ जाऊँ भाई मतलब मेरे साथ हो रहा हादसा हो जाए, लेकिन मैं तकरीबन 3 महीने इस हाथ से गेयर नहीं लगा सकी, मैं सज्जे हाथ से गेयर लगाती रह गई हूँ। अच्छा। हाँ। तो मुझे ये बताएगा जब आप ड्राइव करते हैं लोग देखते हैं
اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ واہ بھی واہ خواتین جا رہی ہیں؟ بالکل بالکل کرتے ہیں. کوئی خوش ہو جاتے ہیں, کوئی لینڈ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب کس طرح سے؟ یعنی کہ کوئی کہتا ہے واہ گاڑی چلا رہی ہے, یعنی کہ کوئی کہتا ہے بھائی پلیز مجھے کوئی نمبر دے. لیکن نمبر تو میرا پورے پاکستانی پھیلا ہے پیسنجروں کے ساتھ, لیکن کوئی مجھے اگر تنگ کرتا ہے تو میں نمبر بلیک لسٹ لا دیتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ لوگ یقین کیسے کر لیتے ہیں کہ یہ ڈرائیور ہے؟ بالکل آسانی طریقہ, کیونکہ شالیمار سٹینڈ ساڑا نا اتنے رینٹ بڑا ہے, ساڑا سٹینڈ ہے باقاعدہ. آپ سٹینڈ پہ جاتے ہیں؟ ہاں میں سٹینڈ پہ جاتی ہوں. مجھے 3 سال ہو گئے سٹینڈ پہ دیرا اڈا تھی گیا اور شالیمار سٹینڈ تھی گیا, وہاں میں گاڑی کھڑاتی ہوں. ادھر سے میرے جو اڈے دے منیجر ہیں وہ مجھے پیسنجر بک کر کے دیتے ہیں, وہی سارا کچھ کر کے دیتے ہیں, وہی مطمئن کرتے ہیں جو پیسنجر. میں فورٹ منڈو جاتی ہوں. اکثر کئی لوگ پہلے ڈر جاتے ہیں فورٹ منڈو جا رہی ہے میڈم کیسے چلائے گی. جب میں جاتی ہوں وہاں سے پھر واپسی آتے ہیں, میڈم پلیز نمبر دے دیں, ہماری فیملی آپ کے ساتھ ہی آئے گی. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے ڈرائیور ہیں تو ڈاکومنٹس آپ کے کمپلیٹ ہیں, کہیں چلان وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں, مجھے 6-7 سال ہو گئے الحمدللہ کبھی چلان نہیں ہوا. لائسنس وغیرہ بھی ہے؟ جی لائسنس ہی میرا بنایا, اللہ کا شکر ہے. پولیس وغیرہ تنگ نہیں کرتی کبھی؟ نہیں, میرے کو کبھی پولیس نے تنگ نہیں کیا, بلکہ سلوٹ کرتے ہیں. وہ میری بہادری دیکھ کے مجھے خوش ہوتے ہیں بھائی نا, اتنی ہمت سے اتنی حوصلے سے بھائی اتنی دور سے خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہے, اس میں بھائی بہادری ہے, ہمت ہے. اچھا آپ پر ہمیں نہیں, ہمارے جنوبی پنجاب بلکہ پورے پاکستان کو آپ پر فخر ہے کہ آپ ہلال رزق کما رہی ہیں, نہ کہ آپ دوسرے ٹریک استعمال کرتی. جو خواتین ہیں جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, سوری ٹو سے, تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو غلط راستے اختیار کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے؟ اگر وہ محنت کریں آپ کی طرح تو حلال رزق کما سکتے ہیں. بالکل جی, میں ان کو یہ پیغام دیتی ہوں جیسے جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کے 5 بچے بھی ہیں نا, وہ سوچتے ہیں بھائی ہم دوسری شادی کریں اور دوسرا شوہر آئے گا. سے یاد ہے آپ نے ماشاءاللہ سے ابھی آپ کی جیسے بتا رہے تھے کہ 38 سال ایج ہے, جب آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کے 18 یا 20 سال ایج تھی, تو آپ نے شادی کا نہیں سوچا؟ نہیں, میرے ساتھ 101 رشتہ آیا تھا اور میری اپنی فیملی سے رشتے آئے تھے. سب کو کینسل؟ ہاں میں نے سب کو کینسل کر دیا تھا. مطلب اس کا یہ بھی اگر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو محبت ہوتی ہے انسان کو صرف ایک انسان سے ہوتی ہے. ہاں نہیں, میں جب میرے ہسبینڈ فوت تھے سی نا, میرے کو شادی 101 ملتی سی, کر سکتی سی, اور میں نے اس واسطے نہیں کیا کیونکہ میں اگر شادی کر لیتی میرے کو تو ہسبینڈ مل جاتا اور بچے بھی میرے, بچے آپ کے ان کی کفالت کوئی نہ کرتا. ہاں بچے بھی میرے اس سے ہو جاتے. لیکن جو میری بیٹیاں ہیں ان بیچاریاں کا کیا قصور, جس کا باپ بھی چلا جاتا, ماں بھی چلی جاتی, اس کا بھائی بھی نہیں تھا, اور کون کسی کا ساتھ دیتا, کوئی بھی نہیں دیتا. بچے آخر میں ان خواتین کو پیغام دے دیں جو غلط ٹریک پر آتی ہیں. ہاں بالکل, میں ان خواتین کو یہی کہوں گی بھئی آپ محنت کرو, اچھے راستے سے چلو, غلط راستہ نہ اپناؤ, اور حق لال دی محنت سکون بھی ہے, برکت بھی ہے, اور خاندان دا سر بھی فخر سے اوپر ہوتا ہے. ناظرین یہ تھی ہمارے جنوبی پنجاب ملتان سے باہمت خاتون جو ڈرائیونگ کرتی ہیں, رینٹ پر گاڑی چلاتی ہیں, پورے پاکستان میں گھومتی ہیں, اپنے بچوں کو ہلال رزق کھلاتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر عباس کو ملتان سے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے نیو پوائنٹ.